ଜାଣିଚୁଲ ନାନି ଆଜି ନାଇଁଲ ଯାଇଥିଲି ତା ଘର କାମ ଟିକେ କରିছিল। ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଜାରକୁ ଯେ କି ଗରମ କି ନିଆଁ ବର୍ଷିଛି ଲୋ ସାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବୋଇଲେ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ କଥାଟେ ରୋଡର ଦି ସାଇଡରେ ତ କିଛି ହେଲେ ଗଛ ପତ୍ର ନାଇଁଲ ହେଲେ କିସ ହେଲା ବୋଲି ବୋଇଲେ ଗଛ ପତ୍ର ନାହିଁ ଖାଲି ଏଟା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ଆଡୁ ଦେଖିଲା ଆଡୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡଟି ଉପରେ ମୋର ନଜର ପଡିଗଲା। ସେ ମାଙ୍କଡଟା ବଲଚ ବସିଛି ସେଇଠି ହେଲେ ସେ ମାଙ୍କଡ ତୁନି ପଡି ତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ମିଳୁନି ଗଛ ପତ୍ରରେ କି ସସ୍ତେ କିସ ମିଳିବ କିଛି ନାହିଁ ଗଛ ପତ୍ର ତ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ମାଙ୍କଡଟା ତୁନି ପଡିକି ଆମର ଆଙ୍କେ କହିଲେ ଆगे କେତେ ଗଛ ଯାକ ଦି ସାଇଡରେ ରୋଡର ଦି ସାଇଡରେ ଥିଲା ଯେ ସେ ରୋଡର ଦି ସାଇଡର ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଆଉ ଜାମକୁଳି ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ସେ ମାଙ୍କଡ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଫକ ଫକ ଡେଇଁକିରି ଖାଉଥିଲେ ଜାମକୁଳି ଆମ୍ବ ଜାମ ସବୁ କେଡେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ମାଙ୍କଡ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଭାବୁଛି ए भगवान ए मनीषणे की गछ लगेले जे आ टिके आंब टिके मिलनी की जामकुली टिके मिलनी किछि हेले मिलुनी ना की रोड दी साइड रे गछ लगै चंदी से गछ रे फूल ना फल ना की साउची किछि हेले आउ ए गछर ना की से एते जो गछ लगै चंदी ना मनीष खाई पारची फूल फल देखि पारची ना खाई पारची ना मांकड़ हेले टिके खाई पारची खाली तो एडे बड़ा बड़ा हेरी से गछ जाग बड़ी चलना लास्ट को की स गछ ना छाई मिलची लुकणु ना फल फूल मिलची ना मांकड़ की मनीष की स फल फूल खाई पारचंदी बोले की गछ देख रोड जाग सब बड़ कले गछ सब काटी देले खरा प्रबल हेला वर्षा टिके हेलानी की छाई टिके को बाटो की मिललानी बसिया को खरा दिने कि पशु पक्षी सब खाई बोली किछि टिके फल मिललानी कि गछ एता लगी चंदिल सब जाग बोली भाबिली पळिएली घर आ किस करिबी।